Naamu Bojabate ni Ala ye maa min tɔgɔ fila kari a bɛ taama cogo d'i ma Mali juraw ani Mali faamaw u bɛ wuli ka jɔ la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn min ye dɛmɛ ani dɛmɛ min bɛ se ka taa ka jamana sɛgɛrɛ cogo min i k'a dɔn Mali jagokɛlabaw ani a ɲɛmaaba u bɛ Dubaï don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira Dubaï i k'a dɔn ko Mali ka don la journée du Mali min ye président Youssou Bachil i k'a dɔn an y'a sɔrɔ téléphone na min ni min don a ka se k'o ɲɛfɔ an ye Youssou Bachil i ni sɔgɔma président Youssou Bachil i ni radio jɛgɛfɔ bi ɲɔgɔn na ayiwa maliden bɛɛ tulo b'i la an y'a mɛn ko Mali jura caman bɛ Dubaï ani ayiwa gouvernement ka délégation ba taama kun ye mun ye daba in kɛ ɲininkali la i b'a dɔn Dubaï ɲɛmaaw fɛ san duuru o san duuru u bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ u b'a fɔ ma ko exposition dɔ kɛra Italie 2015 Dubaï kun y'a laɲini dɔ ka k'ale fɛ yen nɔ 2020 u b'a fɔ exposition universelle Dubaï 2020 a fɔra ka l'année 2020 a bɛnna ni Covid-19 ye u y'a décalé ka na bila 1er octobre 2021 la a bɛ ban 31 mars 2022 la kalo wɔɔrɔ jamana 100 ani jamana 90 ani jamana 2 de bɛ yan jamana kelen o kelen don dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don u b'a fɔ ma ko journée du pays Mali ka journée tun ye le 17 décembre tɛmɛnen situation y'a to a décalé ka bila kuna sini mois de février la a bila kunu plutôt a bila kunu 23 février la o kɔnɔna la journée culturelle don mais thème caman de b'a kɔnɔ jagokɛlaw ka rencontre b'a la senkolaw ka soirée b'a la i n'a fɔ la nuit de Mali o ye kunu ye ani journée de Mali politique fana b'a la premier ministre ani ministre naani nana ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ministre de commerce ani ministre de l'énergie ani ministre de transport ale ni ministre de mines et ani ministre de l'artisanat ani jagokɛlaw caman nana a bɛ taa maa 30 la muso fara cɛw kan ani jagokɛlaw wɛrɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na numu an fɛ yan nɔ mun tɛ mun ma bɔ Mali la ani maliyɛn minnu sigilen bɛ yan mun ye jagokɛlaw ye kuru kɛra Mali ka journée ye a daminɛna kuru tilegan fɛ a taara kun cɛ fo kuru sufɛ minuit ka tila k'a la n'u je Mali tugu a kɔ bi su in na an ka fɔlɔ min na daminɛ sisan a tɛ mɛn komi an b'aw ɲɛ an bɛ fo 16h moins 15 la je crois que aw fɛ yen nɔ aw bɛ midi moins 15 la o don donc a fɔlɔ min na daminɛ a bɛ taa ban fo 23h o ye mun ye ministère minnu bɛ Dubaï yan ani jagokɛlaw minnu bɛ Dubaï yan ani minnu fara Mali la ani minnu fara yɔrɔ wɛrɛ ka na nin kɔrɔ min na a bɛɛ kun ye mun ye ka kun cɛ ka yira diɲɛmaaw la mun bɛ fɔ aw ma diɲɛ tɛ an tɛ se ka isolé u bɛ mun fɔra Mali ma kɛnɛma ani mun ye réalité diɲɛ tɛ gɛlɛya bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais o t'an bali k'a yira k'a fɔ ko a Mali bɛ yen a jamana bɛ yen foyi ma bɔ a la peut-être gɛlɛya bɛ yen mais an bɛ bɔ a kɔnɔ ni Ala jɛra n'a ye depuis 2012 jamanaw bɛ jamana la ni mun kun y'a sɔrɔ mun kun y'u sɔrɔ i b'a tigi tun b'a fɛ u dun na mais depuis 2012 a b'a ko la fɔ sisan kɔsɛbɛ ka na fara kɛlɛ mun dabɔra ale ni CEDEAO jamana cɛ ani UEMOA la ka na embargo kan a ka aw na k'a yira ka ɲini ka aw bila k'an kɛ kɛrɛfɛden ye maliyɛnw ma sɔn o ma fiyewu surtout commerçants jagokɛlaw comme olu de bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc an y'a yɛrɛ ka forum min kɛ kunu Dubaïkaw yɛrɛ dabali banna k'a fɔ ko olu bɛ mun miiri Mali la ani u ye mun ye kelen tɛ donc comme mɔgɔw bɛ yen u fɔla an ye tɔgɔtiɲɛ ni u ka fɛɛrɛw la pour que jamana bila a kɛrɛfɛden na an man ka sɔn
l'objectif c'est pour qu'il y ait bella kafu Mali B et AB a de faire franc. Donc ni forum ni pour qu'il y ait la kafu enlever le kana. Fait le kafu ama autant bali andu ka jeka baraki ñofe. Secteur agriculture la ni ala jepi andi ima premier. Ni banko la je andi ima premier. Ni coton ko la je andi Afrique l'Ouest premier. Ni sanu la je andi Afrique sabanay. Qui va faire nous? Nous va faire nous. Les va faire nous. Bref, quand même c'est que Jamana peut développer. À laquelle nous avantage par exemple Jamana. Faut qu'on la coton tient ma préfet. Quand nous faisons qu'on a un investissement qui en fait nous. Et nous quand tout cas voir plateau on vous faire nous. Ça nous a sampi ça va tourner. Il va faire 1%. Après nous c'est que 5%, 7%, 10% seront. Mais investissement qui est mal là. Pour Afrique en général. À Wari. C'est ni ka teli ka tawni yake Europe ou ni yake Amérique amana do plus ukana ko tembe si man ba fe no be ko for ko de consommer ani loi fara ba fe no mo ko partenariat public privé oui sembe be mpi mo ba sika to baraka nyonya ka teli ke ba to yi président Bathily mba fe ka donc concrètement ata frodama kana blabila Mali gouvernement est nafa jumɛn sɔrɔ walima jagokɛlaw ye nafa jumɛn sɔrɔ concrètement en matière de chiffres. Bon, il y a fait nafa fɔlɔ mun ye fɔlɔ Mali ka lakodɔn kosɛbɛ a ka dɔn ko jamana bɛ yen pays existe i b'a dɔn fɛɛrɛ caman de tigɛra jamana in ye kɔfɛ ka an bila an dan na ka yira k'a fɔ ko insécurité bɛ yen mɔgɔw man ka taa yen nɔ k'an bila rouge la k'an bila jaune la k'an bila orange la jamana bɛ jamana na bi n'i ko k'i bɛ taa Mali la hali n'i ye opposition sɔrɔ u ka ambassade de la transition kana taa yen dɛ ni de bɛ yen i b'a dɔn kalo tɛmɛnen mois de décembre la ou mois de janvier la yemɛnikaw ye yan mɔgɔ attaqué n y'o de f'u ye kunu mun b'a fɛ a ɲɔgɔn t'aw fɛ yan o insécurité ma jamana foyi tɛ hali mun ka bon ni Mali ye o man kan ka kɛ sababu ye mun b'a baara kɛ ɲɔgɔn ɲɛ o de bali an cɛ u y'a faamuya kosɛbɛ o de y'a nafa fɔlɔ ye filanan ye mun ye potentialité mun b'an bolo an y'a yiru la bi investisseur caman bɛ nali a ma conflit ka ban fɔlɔ bi de a bɛ kun bɛ cɛ an ye investisseur minnu wele yan waati minnu bolo ka investissement kɛ minnu bɛ partenariat ɲini minnu bɛ fɛ ka a lakodɔn jamana bɛ dala mun na a bɛ kɛ sigi ni ala ma basi k'a la n'a y'i ja sini ni heure ɲɔgɔn na n'i ye wele mun bɔra bi rencontre la n bɛ se ka a bɛɛ détail caman d'i ma. Ni ala sɔnna président sini an b'i wele nin heure kelen na walasa jaabi ka se k'o fɔ mais min ye gouvernement maa minnu bɛ premier ministre ni ministre naani Mali jagokɛlabaw la jɔn ni jɔnni bɛ yen. Manju Sempara bɛ yan. ko o yi de ka mɔgɔ i b'a fɛ o de tɔgɔ ka fɔ. bon mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔli ka dɔ to bila o man di o ka ca n'i ye dɔ fɔ i ma dɔ tɔgɔ fɔ. a bɛ gɛlɛya. a bɛ gɛlɛya. awɔ. comme ne b'a dɔn hali ni b'a fɔ e b'a dɔn Manju siya e b'o tɔgɔ fɔ. o ye tiɲɛ ye. o de la n y'a fɛ mun bɛ yan. jagokɛla caman bɛ yan. awɔ. i b'a bɛɛ fɔ n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ i ma dɔ tɔgɔ fɔ. a bɛ na ni gɛlɛya n y'a faamu. n y'a faamuya président an b'i fo k'i waleɲumandɔn sini ni heure kelen la ni ala sɔnna an b'i wele jaabi minnu bɔra a la Mali ye nafa minnu i k'o fɔ an ye ni ala jɛna n'a ye. ayiwa baasi tɛ Bathily merci bien président merci. an balimaw i k'a dɔn nin ye Isufu Bathily chambre de commerce président i k'a dɔn Mali gouvernement ani sɔrɔ bosobaw u dafalen bɛ Dubaï jamana na Buwa Jabate min bɛ se k'a to wulikajɔ bɛ boloda i k'a dɔn dɔ b'a fɔ k'i dakasa bɔlen bɛ dɔ b'a fɔ k'a muguri ka kɛ da e ko cogo di. karamɔgɔ dɔ Batumara i tigɛ don. Buwa Jabate ne bɛ n bolo Buwa ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Dugufana Aba Keita Dugufana ko a ko i k'a dɔn CEDEAO ka ciden i k'a dɔn ale kɔni bɛ taa ka segin ba la Bamakɔ ani a ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO mɔɔw olu ka ciden don Buwa Jabate i k'a dɔn kɔsɔn in na CEDEAO ɲɛmɔgɔw u kun ye kunnafoni di kɛ k'a fɔ u ka ciden min ye Goodluck Jonathan a bɛna Bamakɔ ɔ nani kɔni bi de fɔlen don sabula CEDEAO ni Mali kun bilalen don ɲɔgɔn na hakilina dɔw la ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ kalo damadɔ kɛra bɛɛ ye bɛɛ sɛbɛ dɔn Buwa Jabate o tuma an bɛ segin ka na ɲininkali kɛ i k'a dɔn camancɛ fanga hakilina min bɛ Bamakɔ ɲɛmaaw la i k'a dɔn an ka se k'a dɔn gɛlɛya ni gɛlɛya minnu bɛ yen da ka se ka don a la
fo ni ko wɛrɛ kɛra n'o tɛ bi min ye Gudu Jonathan i k'a dɔn a bɛɛ awɔ Mali faama n'u bi ɲɔgɔn ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don ani minnu kan ka ɲɔgɔn ye yan'a kana min ye CNT kɔni o tilala ka baara la sabula wulikajɔ kura minnu kan ka boloda jamana kɔnɔ ani katimu kura minnu n'u y'a laɲini u ye nin bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya ka ban o donnen don CEDEAO kɔni bɛna sabula malidenw Mali faamaw y'o de fɔ malidenw de sago bɛ Mali la malidenw de dungo bɛ Mali la baara minnu kan ka kɛ ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ ni malidenw ko voter ka kɛ sini sɔgɔma Mali faamaw ko k'a bi kɛ nka min ye minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Ablaye Diop o kɔni da mana fo k'a fɔ k'a to ten farafinna dugu tɛ yen o duguba tɛ yen kabini décembre kalo tile 31 a ma yɔrɔ minnu zalo min bɛ Mali faamaw bolo ani cɛsiri min bolo dalen don ka taa ɲɛfɔli kɛ nko n'a ta bɛɛ i k'a dɔn CEDEAO kɔni a ye kunfɛ baara min kɛ min kɔni ye hakilina wɛrɛw ye o na don a la nka n'i ye kow sɛnsɛn ka taabolo ta k'u lajɛ min ye sɛbɛnnikɛla a y'a jira k'a fɔ dɛsɛ man ka kɛ abada bɛnkan kelen na CEDEAO ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ bi min bɛ kɛ sababu ye jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lasirani kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Dabatungura ne bɛ n tɛgɛ don ko kura l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye Seydou Jara Jarakɛ a kɛn bɛ k'i da don kumakan kelen na a ko siga kɔni tɛ min na Mali ale ni diɲɛ seligi naani jɛrɛjɛkulu karamɔgɔ Dabatungura k'a bɛna sigi tuguni minɛn kunna ni ka kuma in bɛ tali kɛ Mali kunkanko kan sabu an dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye fasiriba ko min ye bi alamisa n'o ye février kalo tile 24 ye o kuma sigi ka fɔ belebele bɛ wa sigikafɔ in ni nafa belebele bɛna ye a kɛli la a ko ka kun sigikafɔ in ɲɛ kunnafonidila ko min ye sagajigi jɛma ka tɔn n'o ye parena ye ale présidentba n'o ye Cɛbilen Darame Cɛbilen Darame ko a ye bi ɲɔgɔn ye sɛbɛnfura dɔ sɔrɔ dɛ karamɔgɔ Dabatungura ko sigi bɛna kɛ fɛn minnu kan k'a sɔrɔ kuma yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ Cɛbilen Darame y'o sɔrɔ ka ban Cɛbilen ko a ko siga kɔni tɛ min na jɛrɛjɛkulu dɔ sigira min ye an ni ɲɔgɔn cɛ kuma kan min y'o jɛrɛjɛkulu ye karamɔgɔ Dabatungura n'o ye commission technique ye o kuma technique ko ye ɲɛnabila baara dɔ kɛ ka ban baara bannen karamɔgɔ Dabatungura a tɔ tora maa minnu da kan ka don kuma la u bɛn'u sigi ni k'o ɲɛfɔ a ko bi karamɔgɔ Dabatungura min ye Goodluck Jonathan Nigeria masakɛkɔrɔ don ale de kɔni bilala ni cɛ tɔgɔmali la kabini baara in daminɛ karamɔgɔ Dabatungura an ka bɛn ko la min ye CEDEAO hakilina ye mun ye communauté internationale hakilina ye mun ye Mali ɲɛmaw yɛrɛ hakilina ye mun ye an ka bɛn fɔ la fasiriba ko min ye sagajigi jɛma tɔ n'o ye parena ye Cɛbilen Darame ko a ko ale ye sɛbɛnfura min kopi sɔrɔ karamɔgɔ Dabatungura kuma minnu b'a kɔnɔ k'a man di n'i y'a kɔnɔ kumaw lajɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye CEDEAO ɲɛmaw ye k'olu de kɔni ye ŋaniya siri k'a yira k'a fɔ transition ɲɛma minnu bɛ bi n'u tun bɛ k'u ka hakilinaw ta k'a di karamɔgɔ Dabatungura k'olu mago bɛ min kɔni hakilina fila la hakilina fɔlɔ o kɔni ko a kana tɛmɛ tuguni san 1 kan ni san 1 ma sɔrɔ san 1 ni kalo 2 ko ye olu ka kumakan dan ye ni Mali ɲɛmaw sɔnn'o ma a fɔra a banna o kuma k'olu na tugu Mali ɲɛmaw kɔ karamɔgɔ Dabatungura ni ka Mali ɲɛmaw dɛmɛ transition baara la nka ni Mali ɲɛmaw bann'o ma karamɔgɔ Dabatungura k'u na tila ka wulikajɔ wɛrɛ kɛ tuguni ko ye min ye embargo mun b'an dala dɛ ka tila ka dɔ fara kan tuguni fasiriba ko min ye jamana ɲɛmaw ye k'olu fana y'u kana bɔ olu y'a yira k'a fɔ CEDEAO ka san 1 ka taa bila san 1 ni kalo 2 karamɔgɔ Dabatungura u ko min ye colonel Assimi Goïta ye a ye cɛden minnu bila baara la ko jamana mago bɛ san 4 nan olu ta ye san 1 Mali ko k'a mago bɛ san 4 de la karamɔgɔ Dabatungura k'u ma bɛn fɔla fasiriba ko a k'u ma bɛn fɔla yɔrɔ minnu na o bɛ tali kɛ hali bi transition date de kan san 1 ko kuma bɛ yen san 1 ni kalo 2 ko kuma bɛ yen san 4 ko kuma bɛ yen o kuma bɛ yen u bɛ n'u sigi ka kuma fɛn mun kan o de ye waati kɔnɔna ye o kuma bɛn bɛna kɛ jumɛn kelen de kan fasiriba ko a kamana gan bɛ yen fasiriba ko n'o ye Seydou Jara ye a ko siga kɔni tɛ min na karamɔgɔ Dabatungura Assimi Goïta kalenkan don a kumakan a tɛ bɔ a kan malidenw b'a kɔ malidenw ɲɛ jɔlen b'a la Mali bɛ ka furan ka jɛ malidenw sago sɔrɔlen bɛɛ jɔn de bɛna se k'ale bagabaga tuguni ka malidenw to a kɔ fasiriba ko karamɔgɔ Dabatungura sama bɛ maa min ɲɛ gomi gosi juru t'i la a ko min ye colonel Assimi Goïta wajibi CEDEAO bɛna minɛ a ka dabada ma walima u b'u kɔ don an ka jamana la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjumate a fɔ Cɛbilen Darame ye ko ni mɔni min ko diɲɛ bɛ wuli sini a n'a ka walangolo n'a ka kuranɛkolo b'a kɔnɔ Bɔjumate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant fasirikɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Jarakɛ ko i k'a dɔn a danajugu b'a ka danajugu kɛwale la ani a bɔ kɔnɔnafili ko kuma na Bɔjumate transition kun ye min ye o de ye jamana kisi ani jamana tangani Bɔjumate min ni min bara ka kɛ nin ye lakali ko bɔ
ɲɛdimi fura don kodimi fura tɛ bɔ jabate kuma min a bɔ politiki maa jugu olu b'u ka kɔnɔnafili ko kuma na Bamakɔ bɔ jabate k'a dɔn kɔnɔfɛla ani camancɛ Segu jamana ka taa gosi fo Nara jamana na bɔ jabate tabara ka tugu Bamanjuw la i k'a dɔn a bɔ sɔrɔsi minnu bara k'o baara kɛ u tɛ kuma bɔ jabate torosi cɛ 20 k'a da joli la min ye maa 20 wɛrɛ ye ka tɛgɛ da k'olu ɲɛnama minɛ bɔ jabate i k'a dɔn u dogo yɔrɔ a n'u ka minɛn bɛ yɔrɔ min o 15 k'o bɛɛ lajɛlen dakolondi k'a filenkolondi min yɛrɛ ka d'a bɛɛ ye bɔ jabate i k'a dɔn u ka maajuguba ninnu u ka ɲɛmaabaw u ka dabalitigiw min ye tɛgɛ ye o dara olu kan sɛbɛnnikɛla ko yalima ayiwa mun bɛ nin kɔfɛ ni ala tanu tɛ a ko min ye larimɛ ye i k'a dɔn tile 2 u ye communiqué kɛ communiqué min n'o kɛra wulikajɔba ye wulikajɔ min ayiwa tubabu sɔrɔdasi kɔrɔ kelen minnu tora yan n'o ye ayiwa force spéciale européenne u k'a ma ko task force bɔ jabate k'a dɔn olu ni ayiwa Mali sɔrɔdasiw u farala ɲɔgɔn kan ka furali kɛ u y'a daminɛ Menaka bɔ jabate a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maa jugu minnu n'u kelen bɛ ka yen k'u banba yɔrɔ ye n'u ye tiɲɛni caman kɛ ka dugudenw ni tɔɔrɔ bɔ jabate a kun ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko bɔ jabate k'a dɔn larimɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ février kalo tile 18 tɛmɛnen min ye sanfɛkuru ye mugu jugu a y'a sur'u kan k'a ka di k'a sur'u kan k'a ka go min ye tɛsiti ye o bɛ Gawo mara la bɔ jabate k'a dɔn kuma min n'u y'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ furala u b'a dɔn hali bi n'a ka bi dɔw kɔni bɛ olu bɛ kucukucu kɛ bɔ jabate k'u nɔbɔ min ye awa weekend tɛmɛnen na i kɔrɔ bɔ jabate k'a dɔn u ye yɔrɔ jateminɛ fa min kan ka k'u dagayɔrɔ ye bɔ jabate k'a dɔn ka se ka taa npogo du la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye Tumutu mara ye bɔ jabate k'a dɔn terroriste maa 8 o y'o da basikɛnɛ na bɔ jabate o dugusɛjɛ bɛɛ min y'u ka ɲɛma 5 bɔ jabate k'a dɔn u ye ɲɛma maa 5 bɔ jabate minnu ka fari ayiwa Bamanju yɛrɛ la minnu n'a dɔnna k'a fɔ u ye kojugu caman kɛ hadamaden yɛrɛ minɛ k'i da k'i sɛ dɛni kantigɛ u ye cɛ 5 minɛ olu la k'u ɲɛnama minɛ bɔ jabate k'a dɔn civil dɔw bɛ yen minnu dogolen don dugu kɔnɔ n'u bɛ kunnafoni ta k'a di Bamanjuw ma olu ye a bɔ ɲinjugu ye bɔ jabate tɛgɛ dara olu kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛ kelen bɛ yen a ka fari u k'a ma ko Ablaye Bari Mamadu Bari bɔ jabate k'a dɔn ninnu ye Bamanji a bɔ cɛ kaana gɛlɛ dɔw ye minnu kɔni ka fari a bɔ i k'a dɔn u ye kojugu caman kɛ nin filakɛ cɛ 2 tɛgɛ dar'u kan u ma dan o ma koyi bɔ jabate k'a dɔn wulikajɔ bolo kan u nana a bɔ Bouakari Nuhumu Jalo la hawla wala quwwata illa billah a flaku in can bɛ sa dɛ ne yɛrɛ kɔni maa kamana ma gan Bari Sangare Jalo fulaw n'a ma nin dabila de bɔ jabate min ye Bouakari Nuhu Jalo u k'o ma ko Malitel u ye tɛgɛ da o fana kan bɔ jabate k'a dɔn o ye kɛlɛmasaba ye Bamanjuw ka daga kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u ma dan o ma koyi wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ terroriste ŋana 2 wɛrɛ bɛ yen bɔ jabate k'a dɔn minnu kɔni kɛra sababu ye février kalo tile 21 ni hakili b'a la u taara polisikɛ cɛ 2 fa Tumutu bɔ jabate u ye tɛgɛ da olu fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lamini min n'o ye Bɛri secteur bɔ jabate k'a dɔn u nana yen fana bɛnbɛn k'a dɔn sabula faali jugu ani ka bigali kɛ sibiliw kan o barika bonyana kosɛbɛ ani mugu jugu donni dugukolo jukɔrɔ bɔ jabate o dilabaw ani minnu y'o ko ɲɛdɔn kosɛbɛ bɔ jabate k'a dɔn nana tɛgɛ da olu kan sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la min ye Tumutu n'a lamini ka na fɔ Moti i k'a dɔn a ni Segu jamana na min ye Bajangara ye bɔ jabate Bamanjuw tɛmɛna yɔrɔ n'u kun kelen bɛ ka yen k'u sago ye ni o ko kɔni bɛ Katiba Masina bolo Jésim bɔ jabate k'a dɔn min ye a bɔ dabalijugu caman ye ninnu kun y'o kɛ ni hakili b'a la sabula i k'a dɔn kun taara bi k'a dɔ kan min y'an ka sɔrɔsi caman ye o ni tora la minnu y'o dabali tigɛ minnu b'o ko jula minnu y'o ko kɛbaw ye bɔ jabate k'a dɔn Asani Sangare bɔ jabate tɛgɛ dar'o fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ minnu kɛra ka ɲɛsin an ka faamaw ma Sokura n'o ye Moti mara ye bɔ jabate i k'a dɔn ni sɔrɔsi caman ni tora la u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ maa 15 sɔmin kelen don k'a fɔ olu de ye Bamanjuw dɛmɛbaw ye u y'o cɛ 15 fana minɛ bɔ jabate nka sɛgɛsɛgɛliw laban taara jira k'a fɔ olu ye Muritanika ye bɔ jabate u laban ye olu segi u ka jamana na ka t'u di Muritani faamaw ma n'a b'a jan don a ka mɔɔw la n'an y'u minɛ nin kɔ an b'u kantigɛ bɔ jabate sɛbɛnnikɛla
sɛbɛnnikɛla k'o ma da o ma cɛsiri bolo kan Mali l'armée a nana wuli ka jɔ boloda ani Europe jamana i k'a dɔn sɔrɔsi kelen-kelen minnu bi yan moto 34 Bɔjabate u ye tɛgɛ dɔw kan moto 15 u ye tasuma bila o la k'o jeni Bɔjabate k'a dɔn mugu ni kisɛ marifa o caman de minɛna sabula min ye téléphone 37 min bɛ kɛ sababu ye ka mugujugu in wuli o y'o fana daraki sɛbɛnnikɛla min ye Ablaye Jara ye a ko taalen ɲɛfɛ Bɔjabate nin kunnafoni in kɔni nana diɲɛsɛ terroriste kɔni bara ka bukɛnɛ desari fa bɛɛ lajɛlen la Bɔjabate u ye cɛ kɛlɛ fana minɛ a wa Pointa i k'a dɔn o ye dugu ye min bɛ Marakala nɔngɔnkari la o cɛ in Bɔjabate k'a dɔn nafigi don ŋunanfagi don o kɔni bɛ a wa Pointa de a bɛ Marakala i k'a dɔn ani Pointa ni ɲɔgɔn cɛ Bɔjabate k'a dɔn Bamanjuw ka ciden don ale de bɛ kunnafoni di cɛ 100 tɛmɛna yan cɛ 40 tɛmɛna u bɛ nin mobili in kɔnɔ e k'u ma taa nin sira in fɛ u taara nin sira in fɛ baara wɛrɛ t'ale la o kɔ Bɔjabate sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw taara tɛgɛ dɔw fana kan gami ne ye min f'i ye m'a f'i ye n ko Bamanjuw hali u ka maaw b'an jɛla Bamakɔ yan caman i ye nin fɔ dɛ i ka du kɔnɔ i den i kɔrɔkɛ i bɛnkɛ i so min ne don a la k'a fɔ a bɛ nin baara la wuli ka taa kunnafoni di armée ma n'o tɛ a bɔnɛ bɛ yɛlɛ i ka don da la siga foyi t'o la karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔjabate k'a dɔn nin nafigikɛ in nin ye tiɲɛni dama min kɛ ayiwa Marakala ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ani Masina ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni di la i k'a dɔn a barika bonyana kosɛbɛ u ye tɛgɛ da ka nkalon bɔ a da a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate i k'a dɔn bolofara min n'o ye Katiba ye an Sardine Masina Bɔjabate k'a dɔn Bogo kɔnɔ kelen kɔni donnen du la fa bɛɛ lajɛlen la Mali sɔrɔdasiw ti da jango ka suna jango ka ɲinɛ Bɔjabate k'a dɔn sɔmi mana kɛ k'a fɔ u bi yɔrɔ o yɔrɔ Bɔjabate k'a dɔn u bi sɛgɛrɛ a ko wuli ka jɔ bolo kan min ye kungokoloba dɔ bɛ yen u k'a ma ko ayiwa kiɲa kungokoloba Bɔjabate o donna ye min ye Bamanjuw ye ka taa tɛgɛ da cɛ 3 ɲɛnama kan Bɔjabate a tɔ k'olu da joli la sɛbɛnnikɛla ko k'u ka minɛnw an'u ka marifa k'u bɛɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɔ wuli ka jɔ bolo kan tuguni Bɔjabate min ye naramara ye sɛbɛnnikɛla ko yen fana tigɛma don a nana sabula u sɔmina k'a fɔ Bamanjuw kelen bɛ ka mugujugu caman de ta ani marifa caman Bɔjabate k'a dɔn naramara la tɛgɛ dar'u kan ni k'olu fana bɔ baara la an'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɔsiw la a ko wulikajɔ bolo kan ni sɛgɛsɛgɛliw Bɔjabate k'a dɔn maa minnu minɛna olu dira gendarmew ma u k'u wasa d'u la sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi a k'i b'a ye k'a fɔ balo u kun dan bɛ bi mɔgɔ kan ko mɔgɔ ka jaga bɔ diyagoya la Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa min ye balo ye tɔni 20 ani kɔ u taara o bɔsiw la Bɔjabate k'a dɔn a minɛna minnu na k'u ka minɛnw segin u ma nin kun ye sɛbɛn ye Ablaye Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔjabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Touré karamɔgɔ Daba Tunkara ko an ka taa Faransi wasadenw ka bulonba kɔnɔ karamɔgɔ Daba Tunkara olu ka kɛlɛ ministre n'o ye Florence Parly ye karamɔgɔ Daba Tunkara ɲininkali tun b'a kan k'a ɲɛsin Maliko la kunu ko gundo caman bangira fasiriba ko a ko Mali ka wuli ka jɔ Mali ka ɲɔgɔn minɛ Mali ka kankelentigiya karamɔgɔ Daba Tunkara kɛmɛ ka faransikaw dɛsɛ ka sunɔgɔ fasiriba ko a ko min ye Emmanuel Macron ye daba ye Sunata ye karamɔgɔ Daba Tunkara ka fara ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka kɔnɔnfili banfila don u kunna fasiriba ko a ko kunu wasadenw n'o ye députés ye u ye ministre de la défense wele Florence Parly o kuma na joona min ye Faransi ye anw de ye Mali coloniser anw de ye Mali mara san caman Mali bɛ anw de ka jɔnya juru kɔnɔ k'a daminɛ kunu ka na bila fo bi la an ka kɛlɛkɛcɛw de bɛ ka Mali bɔ bolo la mun na bi an ka kɛlɛkɛcɛw bɔra Mali kɔnɔ Florence Parly ko a ko kunu kun ye kunu ye bi ye bi ye a ko a ye ɲininka min na n b'a ɲɛfɔ sabu kuma min bɛ maa kɔnɔ maa tɛ fili o fɔli la fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Florence Parly ye a ye députés fo k'a yira k'a fɔ min kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ ye k'o bɛ Faransi ni Mali cɛ bi nka fɔɲɔgɔnkɔ jugu tɛ dɛ a ko min ye politique ko baara ye karamɔgɔ Daba Tunkara n'o tɛ k'a fɔ de ko kɛlɛ ni jɛ bɛ yen o kuma ko kuma t'a la koyi politique ye taabolo ni kunkelennaw de ye k'an ka politique tɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn ye
parce que b'a ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni kunun olu bɛna Mali dɛmɛ kuma min na o kuma ko kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura Florence Parly de ye kuma in bɔ a da kɔnɔ dɛ a ko maa 7,000 bɔɲɔnko u kun ma kalan ka ɲa karamɔgɔ dɔ b'a tugura kɛlɛkɛminɛn min tun b'an bolo ko kɛlɛkɛminɛn kɔrɔw kun don u kun tɛ se baara la a ko kun ye kunun olu na waati n'o opération Serval 2013 nka bi a ko Mali kɛlɛkɛcɛ min bɛ Mali dugukolo kan bɛ ka Mali lakana maa 40,000 minɛn minnu b'u bolo diɲɛ laban waati yɛlɛma minɛn laban o ka ɲi ale da a fɔ b'a y'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye maa cɛ 40,000 ye k'u kalanna u hakili jɔlen bɛ faso kuma bɔli dusukolo b'u kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'u tɛ siran u ja milen don o kuma ko n'i ye kow da ko ma k'i b'a jɛ dɛ o kuma k'olu nadon ani bi ko yɛlɛma donna Maliko la dɛ fɔta Florence tiɲɛ ɲɔgɔn tɛ o karamɔgɔ dɔ b'a tugura a y'a yira k'a fɔ min ye député o ye ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ min kɔni Barkani ale ni Takuba n'u bɔra Mali kɔnɔ aw jɔrɔlen tɛ wa a ko k'u ka jɔrɔ wa karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko Mali kɔni bɛ kundama mun na bi cɛ 40,000 avion mun bɛ Mali bolo moto ni mobile mun bɛ Mali bolo kɛlɛkɛminɛn lawudaba minnu bɛ Mali bolo kuma ko Malidenw jɔrɔlen tɛ koyi wa ko Faransi yɛrɛ jɔrɔlen tɛ ko Banmanci bɛna Mali minɛ kura ye ko kuma t'a la ayiwa ko kuma kisɛ kelen t'a la fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura Mali bɛ kundama mun na bi ko Mali kan ka se ka Mali lakana a moyens sugu bɛɛ lajɛlen b'an bolo jango k'u y'a mɛn k'a fɔ ko Wagner b'an ka jamana in kɔnɔ a ko Wagner ko bɛ cogo di a ko olu ka bɔli tɛ Wagner ko ye koyi karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'olu ka bɔli tɛ dɔwɛrɛ dɛ o de ye coup d'état min kɛra sabu k'u ma bɛn fɔli la ko fanga min nana u n'olu ma se ka ɲɔgɔn ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'olu ka bɔli nasira bɛɛ filɛ min ye Wagner ye k'olu tɛna kɛnɛ bila maa wɛrɛ ye koyi sabu olu b'a dɔn k'a fɔ k'olu nakun ye fɛn mun ye maa 100 ani maa 25 k'olu de ye ɲɔgɔn kɔlɔfɔ an ka jamana kɔnɔna la parce que b'a ko olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye Banganci minnu nana bi jamana in kan ka se k'olu dagakisɛ ta ka bɔ jamana in da la a ko k'olu nana min kama k'olu ye dɔ kɛ dɛ nka hali bi ko belebele bɛ yen min ma kɛ députés y'a ɲininka tuguni o tuma aw de dɛsɛra wa wali Mali ɲɛmaa olu de ye sebaya sɔrɔ aw kan o tuma ko Mali ɲɛmaaw ma sebaya sɔrɔ olu ma dɛsɛ o tuma ko baara bɛ kɛ ni waati de ye ko nin de waati sera Mali ma gagné olu ma gagné ko match nul don min ye Florence Parly ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura a y'a yira k'a fɔ min kɔni an ka jama bɛ kundama mun na k'a fɔ k'i bɛ koda ko ma karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'o ye Syrie ye ka taa bila Iraki la ko Mali ni si tɛ kelen ye ko Mali bɛ kundama mun na an bɛ don min na ko bi ka Malidenw lakana ka Mali dugukolo lakana Banmanciya mana bɔ fan o fan fɛ kɔrɔn tile bi kɛɲɛ ka bayanfan ko Mali sɔrɔsiw labɛnnen b'o la dɛ o tuma k'olu ka taali k'o tɛna kɛ kojuguba wɛrɛ ye o tuma ko bɛn ma kɛ ko kan o de y'a to olu taara o tuma ko ni Mali olu wele sini ma k'u bɛ segin tuguni maloya t'u la a jɔrɔ t'u la o tuma ko fila ni teriya baaraw don n'aw ma bɛn kuma min na a b'a bila n'aw bɛnna don min na a b'aw ŋaniya yira ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Boaji Bate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma La Sentinelle jɔyɔrɔ kɛlɛw Boaji Bate sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko BS Jara Mali kura ye tiɲɛ ye nka janga to Boaji Bate k'a dɔn Mali kɔrɔlen kɛwale jugu ani waridun jugu minnu kun bɛ kɛ Boaji Bate segin kana k'o ka o de la ni sɔmin kɛra fɛn o fɛ la min ye BS Jara a ko ale na mɔɔw kuma bɔ a na kunnafoni di joona Boaji Bate Mali kura a daminɛnen don nka nganamu bandɛ Boaji Bate sabula sɔmin kelen don k'a fɔ wulikajɔ kura dɔw bolo dalen don ani waridunko kura dɔw bɔlen dalen don Boaji Bate min fanga ka bon kosɛbɛ a ko sira jɔlaw sira min n'a fɔra k'a ka dilan ka bɔ Joro ka taa Banankɔrɔ Seware Mopti min ye Kayi Sandarɛ Boaji Bate hali ka da nin sirabaw ma faama kuraw y'a jira k'a fɔ min y'a sira dilanli ye wajibi don Boaji Bate nin sira ninnu dilanli Mali tun bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la min ye CFA wari miliyari 60 ye Boaji Bate nk'i k'a dɔn ko kundanko ani waridun yɛrɛ de ka di ye walima mugu tɛ kɔ la Boaji Bate k'a dɔn ko nin kɛra sababu ye an ka miliyari 60 o ka tunu ten belenge to e bɛ se k'a faamu cogo di siraba kura min n'o bɔra Kangaba ka taa Awajula Fondo min ye Laginɛ frontière ye kilomètre 51 Boaji Bate sira in kun jɛ ka jugu a taama kun ka go Boaji Bate a fɔra ko k'a dilan kura ye a dilan kura ye Boaji Bate k'a dɔn a tiɲɛna ka tɛmɛ kɔrɔlen ka hali o ma waati bɔ ka da mun kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Boaji Bate k'a dɔn entreprise minnu bɛ baara kɛ ani minnu bɛ kɔlɔsili kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye cakɛdaw ye minnu kan k'u janto u ka baaraw la
projet min n'o kun ye awa joro Banankɔrɔ kilomètre 45 Bois Jabate a sarakisɛ minnu ani abo numéro minnu kɛra la u ka ca janvier kalo tile 12 san 2021 a wari miliyari 22 a n'a kunkanfɛ Bois Jabate k'a dɔn abo min ye faso ka wari a bi ta o de la Bois Jabate san 2022-2023 Bois Jabate entreprise min n'a kalifar'o ma EGK Bois Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye kura ye miliyari 12 o fana kun fɔlen don Bois Jabate nka n'i y'a bɛɛ ta k'a lajɛ wari ayiwa a bɔta ani jamana kun kan ka min sɔrɔ a la o fana ɲɛfɔlen don k'o ɲɛdɔn Bois Jabate nka nin si ma se ka kɛ sababa ye a ko expert min n'o bilalen kun to ka projet in lajɛ i k'a dɔn ayiwa k'a lajɛ ni min fɔra bɛnkan sɛbɛn minnu fɔra a b'a ka k'a sira kan Bois Jabate o sarala miliyɔn 500 de Bois Jabate o fana kɛra gansan ye a ko sabula min ye Seware Mopti kilomètre ta Bois Jabate k'a dɔn kilomètre 5 o bi Moti dugu kɔnɔ ani Seware dugu kɔnɔ Bois Jabate a bɛɛ kun ye de ye ayiwa pankuru jigin kɛnɛ min bɛ Moti i k'a dɔn se ka na ka se o ma i k'a dɔn o ka fɛngɛ ni dɔɔni Bois Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ wari kasabi min bɔra ka don o fana na Bois Jabate i b'a ye k'a fɔ o fana bɛ ɲini ka kɛ nbɛlɛkutu ye a ko min ye jamana ye i k'a dɔn a ma fɛn sɔrɔ koyi jamana kɔni pɛrɛdila de fo k'a fɔ k'a to ten miliyari 15 sefa wari la nin baara ninnu na a ko wulikajɔ bolo kan Kangaba Jula Fondo fo Laginɛ frontière kilomètre 51 Bois Jabate bɛnkun kɛra min kan miliyari 19 Bois Jabate i k'a dɔn sira yɛrɛ yan'a ka ban a tilala ka tiɲɛ bɔrɔkɔtɔ ka tɛmɛ hali kɔrɔlen ka sɔrɔ hali mobili ma bol'a kan Bois Jabate o kɛcogo jumɛn na a barika cɛkɛda dɔ de talen don u ko minnu ma awa contrôle kɛbaw n'olu bɛ sira lajɛ bɛn kɛra yɔrɔ minnu kan a fɔra ko ayiwa gabakuru walima bɔgɔ ni hakɛ kan ka d'a kan ale de b'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ Bois Jabate i k'a dɔn o m'a ka baara kɛ sabula i k'a dɔn fɛn in ma ɲɛ hali dɔɔni a ko nin kɛra nafolo tiɲɛ da ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali kura i k'a dɔn a wulikajɔ bi senna Bois Jabate i k'a dɔn kɔrɔlenjugu minnu bɛ yen fo olu de ka sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ ɲinan ka k'olu kɔ n'o tɛ Bois Jabate an bɛ segin kɔrɔlen la Ala m'an kisira a ko n'i y'a ta k'a lajɛ chinois ka projet min bɛ n'o ye Covec Mali Bois Jabate o ni dalen don k'a ye Sandareka kilomètre 135 Bois Jabate i b'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ɲuman ye jamana ma sabula miliyari 35 o bɛna kɛ sɔrɔninjɛ de ye jamana ma sira in dilanko ɲuman na a hakilinaw la a ko tuma ni Mali ɲɛmaa kuraw n'u b'a fɛ jamana in ka k'u sago ye Bois Jabate jangato wari bɛ bɔ ka don diɲɛ fɛn o fɛn la n'a jateminɛ minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ Bois Jabate i k'a dɔn hadamaden jugu b'a k'u sago ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don ko kura o bi kɛ journal Le Sphinx fasiriba karamɔgɔ n'o ye ayiwa Adama Darame fasiri Adama Darame badabada Darame ko karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ i bɔra k'i da lase min ma n'an ko Mali kura ka kɛ malidenw sago ye karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ fo bɛɛ lajɛlen ka ɲa bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ɲuman ta fasiriba ko hali bi min ye fanga kura ye an k'o maana a ko san 7 Ibrahim Boubacar Keita a bɛ tiɲɛ so be Ala ma hinɛ n'a la karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ min ye ŋanamu dɔw kɛra tile kɔnɔna la fasiriba ko ɲinan tɛ se ka kɛ nin kɔ dɛ min kɔni faso nafolo ni ka buruja a ko an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka san 7 a ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wari tila san a ma kɛ dɔwɛrɛ ye min ye Mali ye ka buruja ni min ye Mali ye ka negebɔ maliyɛnw yɛrɛ la karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ni ka Mali janfa fasiriba ko a ko min ye docteur Boubou Cissé karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ale kɔni tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka nafolo ko ni sɔrɔ ministre waati min na fasiriba ko Boubou tɔgɔ fana a fɔlen bɛ ŋanamu dɔ la fasiriba ko a ko min ye Boubou ye k'ale tɛgɛ to nafolo la nafolo n'o de tun bɛ don dondaw fɛ Boubou a jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ sabu n'ale sɔnna a bɛ kɛ n'ale ma sɔn karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ sɛbɛnfura bɛ kuru ka bila kɛrɛfɛ fasiriba ko a ko min ye scanner ye ni k'o 4 sangana jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ u y'o kuma fɔ k'o bin o kuma a yirala k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ se ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ o de ye conseil national du patronat du Mali maa min tun b'o ɲɛmaaya la Mamadou Sinsi Kulubali fasiriba ko u ye Mamadou Sinsi Kulubali wele o tuma na min ye jamana ye a mago bɛ scanner 4 na scanner bɛ se ka bɔ cogo min na jamana kɔfɛ ka na Mali kɔnɔna la an ka dabali n'a fɛɛrɛw sigi sen kan maa minnu da kan ka don a la min ye appel d'offre ye ni kan kana bɔ maa minnu bɛ n'a se bɛ olu ye ka na n'a ye o tuma jamana bɛ tila k'u ka nafolo sara u ye fasiriba ko u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi sen kan olu ye wulikajɔ kɛ min ye scannerw ye a bɛ taa commande yɔrɔ min na karamɔgɔ Dabatunkɔrɔ ka don pankuru kana ka na bila fo Mali kɔnɔna la o tuma maa ma da
kan ka don a la u y'o bɛɛ lajɛlen sigi a ko n'i ye baara in ye baara daminɛ la karamɔgɔ Daba Tunkara k'a kɛra dibidibi dan kɔnɔna la Fasiriba ko min ye docteur Bubu Sise ye o tuma k'a ye yamaruya di nafolo min kan ka bɔ ka don nin scanner 4 na CFA wari miliyari 5 miliyɔn 412 a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko scanner kelen miliyari 1 a n'a kunkanfɛ a ko ni maa min ye scanner 1 sɔngɔ lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ taa san yɔrɔ minnu na a ko miliyari ko kasa kuma o kelen tɛ fɔ a kɔ o tuma min ye Mali wari k'a fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka surfacturation kɛ ni kana ni minɛn ye ka tila ka wari k'a tilo ni ɲɔgɔn cɛ Ibrahim Boubacar Keita ka tile karamɔgɔ Daba Tunkara ko maa bɛ se ka min fɔ dɛ k'i b'a fɔ ko wari tila fanga ko n'i y'o fɔ k'i tɛ fili fiyewu ka wari tila fanga kɔnɔna la a ko maa minnu ye nin kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko démocrates don maa minnu bɛ bi ni u bɛ tɔn kɔnɔ n'o ye parti politique ye maa minnu bɛ bi n'u ye technocrates ye karamɔgɔ Daba Tunkara jamanadenw ka danaya b'u kan maa minnu bɛ bi ko k'u bɛ jamana baara jamanadenw ka hakilina la k'u tɛ jamana janfa olu de kɛn bɛ Mali burujabaw ye bi o tuma ko maa bɛ se k'i bolomada jɔnni kelen kan bi jamana kɔnɔ politique ko la karamɔgɔ Daba Tunkara ko sabu Mali bɛ kundama min kɔnɔ bi politikimaw de Mali wari k'a tila k'a nɔnɔ bɔ ni ka Mali ɲaga k'a fili a kɔjalan kan Mali bɛ tɔɔrɔ la bi karamɔgɔ Daba Tunkara ko dɔwɛrɛ tɛ politikimaw don Fasiriba ko min kɔni ye nin baara in kɔni a bɛ bureau de vérificateur mɔgɔw bolo o tuma u bɛ k'a dɔndɔlima k'a lajɛ maa ni maa minnu da tun bɛ nin marche in di waati la Bubu kɔni tun ye wari bɔla ye min ye Mamadu Sinsi Kulubali ale kɔni tun ye CNP o ɲɛmaaba ye karamɔgɔ Daba Tunkara ka taa bila jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔnnen bɛ o tuma k'u bɛna wele sɔnni k'u ɲininka miliyari 5 n'a kunkanfɛn a taara da jumɛn fɛ a ɲɛ ka fɔ n'a jɔna min na a bɛ segin ka bila trésor kɔnɔ dɛ siga t'o la kunnafoni bila ne ye an ye min bɔ le Strings kɔnɔ Adama Darame ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu fɛn mana caya ka ban mɔgɔw bɛ sɔsɔli kɛ a ɲuman n'a juguman na nkalonde te min na o ye Tezara ye siga t'o la walima te Aisha n'i y'a sɔrɔ k'a min i tɛ ko nɛgɛ bi da nin ye tiɲɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i cɔn k'o min fɔlɔ dɛ nana y'an ka kun jan dɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bamako wula Fasiriba n'o ye Yusufu Konate Konate ko a ko min ye Bamanca wale o warale an ka jamana in kɔnɔ finitigilakaw kalenkan ni ka jamana in fura ka jɛ Fasiriba ko min ye Bamanci u ɲaga dalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la wulikajɔ kɛn bɛ u nɔfɛ an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a lajɛ nin février kalo tile 22 ka dugu jɛ tile 23 la karamɔgɔ Daba Tunkara polisiw jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye gardiw ka taa bila gendarmew la min ye polisiw ka unité minnu bɛ n'o ye BAC ale ni BC karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka fara GMS kan nin bɛɛ lajɛlen wulila ni ka cɛdenw bila u ka bolo kan min ye 13e arrondissement ye ale kɛra u ɲɛnaminɛba ye Fasiriba ko munumunu salo tun bɛ tali kɛ min ye bakɔlaw kan wo kɔnɔnaw ka taa bila dogodogoni kɔnɔnaw la yɔrɔ minnu bɛ ko sigana yɔrɔ don yɔrɔ minnu bɛ ko kojugukɛlaw dogo yɔrɔ don karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a lajɛ k'a furan k'a jɛ ni ka hakili latigɛ di jamanadenw ma Fasiriba ko a ko min ye dala sumusumu o y'a yira k'a fɔ ɲamana garabali karamɔgɔ Daba Tunkara min ye tiɲɛnikɛlaw ye u bɛ to ka t'u munumunu k'u dogo ye min kɔni wulikajɔ belebeleba ye u y'o ta ka ne ka garabali sɛgɛrɛ ni ka baganfeerelaw lajɛ k'u ɲininka maa min ye bagantigi ye maa min ye sannikɛla ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye polisiw ye o dɔnniya b'u bolo maa min yɛrɛ ye zon ye min ye tiɲɛnikɛla min ye sonyɛnikɛla ye karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ o fana filimata tɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ maa 19 u y'o wele siganamaw don siganama Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara maa 19 welelen kɔfɛ min kɔni ye moto suyɛni 5 u y'o wɔgɔbɛ ka bɔ wo kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kun dogolen bɛ garabali kɔnɔna la ni ka taa n'u ye a ko a bɛ maa hakili jigin fɛn dɔ la Fasiriba ko a ko sibiri nɔfɛ n'o ye février kalo tile 5 tɛmɛnen karamɔgɔ Daba Tunkara min ye ni finitigilaka kelenw ye u ye wulikajɔ belebeleba dɔ kɛ ni ka taa Laginɛ place la Jikɔrɔni para karamɔgɔ Daba Tunkara u ye wele bila siganama maa 100 ani maa 17 ma o kɔnɔna la min ye muso wɔɔrɔ kun b'o la Fasiriba ko o don in kama min ye moto 22 o suyɛni tun bɛ Jikɔrɔni para min ye Laginɛ place la u y'o salo ka taa n'o ye moto 22 tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye carton 82 ye minnu tun falen don fura kuntanw na ale ni ɲɛnaminimafɛnw n'o ye chambre indien ye Fasiriba ko min kɔni ye moto 22 tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ u taara ni nin bɛɛ lajɛlen ye maa minnu taara u y'u ɲininka i b'a ye k'a fɔ maa 100 ni maa 17 la min ye tiɲɛnikɛla ko de dakosi ka bon minnu ye sigalikɛla gansanw ye
u bɛ baara la dɛ fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tungura i yaasa nin baara in ka kɛ ka ɲa i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na fo bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛkɛcɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Mali mago b'a den bɛɛ la sigana maa min bɛ ko sɛbɛkɛla tɛ maa min bɛ ko cɛnikɛla don karamɔgɔ de b'a tungura i b'i ka so kɔnɔ wo i bɛ bɛɛ da kɔnɔnaw la wo n'i y'o ye o fili ma ta tɛ i jilaja joona joona i k'a ko kunbɛn dɔwɛrɛ tɛ k'a ɲɛfɔ ni i se t'i ye ka taa commissariat la karamɔgɔ de b'a tungura a fɔ dɔ ye a courage bɛ maa min na ka taa commissariat o bɛ kɛ sababu i kisira i balima dɔ kisira i ka jamana kisira bamanciya wale ma n'o tɛ n sen tɛ basa kɛlɛ la o y'a tigɛ ko ɲuman ye dɛ siga t'o la fasiriba ko karamɔgɔ de b'a tungura min kɔni ye polisilakaw ye don o don u bɛ ka kunnawolo de ta ka malidenw sɛgɛrɛ o tuma min kɔni duwawu don o de bɛ ta k'u sɛgɛrɛ hali bi baara min n'u bɛ k'a kɛ ala k'u kisi ala k'u tanga ala k'a fanga ɲuman d'u ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Yusu Konate ale ka sɛbɛnni don Wajibate naamu n bolo bila n k'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye fiyewu Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don min ye sɛbɛnni kɛbaa ye a to a don ko Sori Burama Kulubali Wajibate i k'a dɔn ni baara kɛra a ka dɔn layidu mana di o ka tɛngun Wajibate i k'a dɔn an ka samata sɛgɛ denninw i k'a dɔn ko minnu ma U17 minnu y'an kunna wolo Gabon san 2017 layidu tar'u ye Wajibate i k'a dɔn ko ayiwa du na d'u ma i k'a dɔn wari na d'u ma Wajibate a donnama in kama min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ala ka hinɛ an na Wajibate ale de bɛ masaya la a donnama in kama tuma min an ka cɛdenw nani jamana den bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni kubu in ye wulikajɔ bolo ka ani hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan layiduba taara u ye Wajibate hali bi n'a ka bi denmisɛnw bɛ boli la u niyɔrɔ nɔfɛ a ma se ka di sɛbɛnnikɛla ko Coupe d'Afrique de football moins de 17 ans u k'o de ma U17 Wajibate san 2017 i k'a dɔn farafinna denmisɛnninw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolata kɛnɛ kan Mali wulila ni kunnawoloba ye Wajibate tuma min n'u nana jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a layidu di k'a fɔ ko ayiwa min ye so ye a na d'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a ta o don la ka n'a bila bi la Wajibate k'a dɔn a ma kɛ a bɛna taa minnu kɔnna olu ɲɛ Niger 2015 Wajibate i k'a dɔn olu nalen ni kupu ye i k'a dɔn villa kelen-kelen duuru ma ani miliyɔn kelen-kelen Wajibate ninnu kɔni ta balana i k'a dɔn sira la a ko san 4 tɛmɛna denmisɛnw sigilen bɛɛ Wajibate i k'a dɔn baara ka kɔnɔni kɛ a ko mun dun y'a bali yalima i k'a dɔn jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka gɛlɛn ale ka layidu di i k'a dɔn ka dɛsɛ k'a kɛ Wajibate yalima a ma se a seyɔrɔ de la wa walima kuma ninnu danna sira de la wa yalima a dira n'a u m'a sɔrɔ de wa kuma caman ani ɲininkali caman kɔni bɛɛ n'a ma ɲɛ o kɔsa Wajibate k'a dɔn camancɛ fanga ka wulikajɔ ni cɛsiri o de ye Wajibate maa kana tɔɲɔ bilen bɛɛ n'i ka hakɛ Wajibate o kuma u kɔni kelen bɛ ka wulikajɔ boloda ka ala magɛn ka kira magɛn Asimu Goyita ni ka o magɛn ka Sogɛli Kokala Mayiga gɛn Wajibate u ye wulikajɔ ni faso kunkɔrɔta min kɛ layidu min dir'u ma Wajibate i k'a dɔn u ma ɲinɛ u sigilen don k'a kɔnɔ a ko ayiwa layidu timɛbaliya ala t'a fɛ Wajibate ka sababu kɛ mun ye a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ décembre kalo tile 14 min ye directeur national des sports a don min ye éducation physique a donnama in kama Ibrahima Fɔnba ale de tun bɛ yen a ye layidu caman di layidu minnu dira i k'a dɔn an ka jamana denmisɛnw ma fanikɔnɔjɛ bunako kan sabula u taara fadenkɛnɛ de kan ɲɔgɔn da kɛnɛ kan Wajibate k'a dɔn u ye jamana kunnawolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a bɔ sanfɛ cilu ye n'o ye basketball ye i k'a dɔn a bɔ mɔgɔtunuw ka bunako kan champion d'Afrique U16 Mozambique 2013 U16 Madagascar U15 ani U18 Égypte 2016 min ye U16 Mozambique san 2017 Wajibate i k'a dɔn ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen ni soko kuma fɔra Wajibate u tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa olu caman y'u ta sɔrɔ garçon n'o ye cɛmisɛnninw ye champion Île Maurice Wajibate 2017 min ye kadɛw ye champion min ye kan U17 Gabon 2017 ninnu de bɛ boli la u ka so nɔfɛ u ma se k'a sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ yen u ko min ma Jɛnɛbu Dantɛ i k'a dɔn champion des jeux de la francophonie san 2017 athlétisme ani Ismaïla Kulubali champion d'Afrique min ye taekwondo ye Wajibate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka wulikajɔ ani hakilinaw nin kun fɔra Fɔnba fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen nafa sɔrɔ nafa in kɔni u sigilen don k'a kɔnɔ a ma bi u tɛgɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ jamanadenw don u ye kunkɔrɔta di faso ma n'a sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keita ye layidu di i k'a dɔn a ma se ka dafa i k'a
k'a dɔn ayiwa jamana kɔni min ye jamana tɔ bɛ yen a fɔra minnu ɲɛna u balolen bɛ minnu y'a kɛ olu balolen don Buwa Jabate i k'a dɔn ni sɔrɔ in ka kan nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min bɔ l'indépendant kɔnɔ ayiwa a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara e ko kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin Buwa Jabate k'a dɔn waati dafara Buwa Jabate k'a dɔn ayiwa nin bɛ n bolo o tɛ waso ye ni Ala ye fɛn min di hadamaden ma Buwa Jabate o y'i ta de ye n'o bɛ yaala Buwa Jabate k'a dɔn Dankɔrɔba ka foli bi yan min ye Mamu Leleta Bozo Mori Dakabana Mori Kabako Mori Buwa Jabate k'a dɔn ayiwa Ala ka sɔnni ale kelen de b'a d'i ma ma den sɔrɔ san 10 ni 5 i jigi kɛ Ala ye k'i jigi k'a ye Mamu Leleta Buwa Jabate a filɛ nin ye Torokɔrɔbugu Dagaba carré la n'a y'i diya i bɛ se ka téléphone ci a ma 82 03 03 03 Mamu Leleta i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi tɔɔma 10 fo 10 ni kɔ Buwa Jabate i k'a dɔn Mamu ni Ala ye den di ne ma e sababu la n ye den tɔgɔ dayɛlɛ o 10 ni 5 b'a bolo a tigɛ bɛ kisa kan an ka foli b'a ye yarabi Buwa Jabate yana an k'an kɔ don ɲɔgɔn na i k'a dɔn nin ye communiqué min i k'a dɔn ayiwa n'a bɔra i k'a dɔn ayiwa an balimaw yɔrɔ la min ye kɛnɛ ɲɛmaaya n'a bonya a dilen bɛ ɲɔrɔn Siribukɛ ma Mohamed Bouye Haidara association Amas Markaz Abubakar Sidik Buwa Jabate n'a ɲɛmaa ye Isa Ahmed Silaye ka bɔ ayiwa Kamsara u kelen bɛ ka ɲɔgɔn ye ba labɛn ɲɔgɔn ye in dalen bɛ Silalakaw de ka kutumu kɔnɔ a bɛ kɛ marsikalo tile 4 a bɛ kɛ ɲɔrɔ ani marsikalo tile 5 o bɛ kɛ Jara marsikalo tile 6 u k'an ka ɲɔgɔn kunbɛn Kamatige Buwa Jabate ɲɔgɔn ye in tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn maa minnu jamu ye Sila i k'a dɔn bɔnnaw an'u ka hakilinaw Buwa Jabate kuranɛ kalanba i k'a dɔn u bɛn'o kɛ ani sarakati bɔba min bɛ se ka to jamana yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn kisi ani tanga bɛ kɛ nin ɲɔgɔn ye bonya kɔni a n'a karama Dr Abdramane Sila ni minisiri kɔrɔ don i k'a dɔn ka taa se ayiwa Hayime Ba Sila Buwa Jabate n'o ye Sheikh Ishaka Sila ye ka bɔ Tuba a bonya b'olu kɔrɔ nin ɲɔgɔn ye kɔni jɛndi kɛ n'a ye i mana kɛ Sila ye walima i k'a dɔn Sila kabila n'i b'a kɔnɔ a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ Buwa Jabate bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin don kofɔlen in na ha ka ja Buwa Jabate k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ arabu jamanaw Egypte Maroc Algérie Palestine Arabie Saoudite Mauritanie Tunisie Soudan Djibouti Somalie ani dugu wɛrɛw Buwa Jabate k'a dɔn fɛn o fɛn ni o ye Abubakar Sidiki bɔnnaw ye a ɲininen b'u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ɲɛ kɛnɛ kan a ko i k'a dɔn kɛnɛ bonya n'a karama i k'a dɔn ayiwa talen bɛ ka da ɲɔrɔ Siribukɛ kɔrɔ Buwa Jabate kunnafoni o kunnafoni n'i b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ Aramadani Sila ale bɛ Bamakɔ i bɛ se k'o wele 75 33 32 93 Abba Sila Bamakɔ 76 02 17 55 Umar Kande Sila Bamakɔ téléphone 76 62 73 20 walima Kalilu Sila o bɛ ɲɔrɔ 76 43 87 22 min ye alamisa don ye février kalo tile 24 san 2022 sɛbɛn in dira a ma ayiwa karamɔgɔ nin ye foli kan ye mo kɛrɛnkɛrɛnnen ka lase Madamu Tarawele Orokiya Sisa Orokiya Sise a sigilen don Selenge karamɔgɔ Daba Tunkara ko ni kunnafoni balan ma ban ale tɛ wuli hali ka munumunu gabuguda la o kuma k'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'i ye ko Selenge ka bɛɛ lajɛlen ni kunnafoni balan daminɛna k'i bɛ jɛ ka fɔ de kun ka mɛn bɛɛ ka du kɔnɔ tabarikala Madamu Tarawele Orokiya Sise an b'a fɔ a furukɛ n'o ye Tarawele ye o kuma k'u ni ce u ka kanubagaya la Dirisa Kone ale bɛ Madugu la Banani kɔrɔ masigi taji feerela don an b'a fɔ kɛmɛ kan kanu kosɛbɛ Dirisa Kulubali fana bɛ min ye masigi kelen ale bɛ u k'a ma ko Nuaro o kuma ale bɛ entreprise EYH la an b'a fɔ ka taa a bila entreprise EYH ale PDG ba n'o ye Isufu Aidara ye an ma ɲinɛ radio Fafeke ale directeur du programme n'o ye Zendaw an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ jaramana bila ale marabolo la ka taa bila u ka association ɲɛma dɛmɛtɔn ɲɛmaaba n'o ye Yaya Blanche Daw ye an b'a fɔ dan tɛ foli mun na Jibi ale ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ k'a ɲɛsin Tayɛri Musa Tangara ma ko Musa ni tile ni waati la Jibi ka foli don Buwa Jabate foli ani tanni jɔyɔrɔmɛkɛ min ka teli jɔyɔrɔmɛkɛ min n'a bɛ maa nafa teriya la ka sɔrɔ hali a ma ɲɔgɔn ye a to a de ko Ibrahima Karanyara Bahamaden kuma min a fa ye layidu di silamɛw ma k'a na misiri jɔ ka d'u ma Ala ko misiri in bɛ jɔ nka a tɛ kɛ cɛkɔrɔba ɲɛna Ibrahima Karanyara a kɛlen ka kɛlɛkɛminɛnw da kuma min Buwa Jabate k'a dɔn a ye misiri jɔ 100,000 ani 23 a ko baba ye layidu min di i k'a dɔn layidu ne b'a dafa an ka foli ani tanni b'a ye a n'a badenw Buwa Jabate k'a
k'a dɔn dankɔrɔba wuli ka jɔn ni cɛsiri i k'a dɔn jamana n mago bɛ a den bɛɛ la i k'a dɔn ale de bɛ kɛ fɔlɔ ye min ye ayiwa i k'a dɔn Basedu ye Seyidu Nantumɛ camion kɛmɛ 5 a bilalen filɛ a ka bolo kan a y'a k'a sago n'a dɔgɔ an ka foliba ye Jabate k'a dɔn waati kɔni tɛnkuna an fɛ yan sa min ye Worokiya Male k'a dɔn ne yɛrɛ buramuso don an ka foli ani tandiba ye ni nin jɛmukan in ma ban a tɛ se ka diɲɛ foyi kɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ kun ye Jibi ye anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye surɔfanatigiw ma don su in na nɛgɛ ɲɛ 20 Seyidu bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnfuraw bɛ bɔ k'olu lakali Jimson contrôle baara ɲɛna Buwa Jabate Daba Tunkara wa salam